आमेमाने जेतेबेले भी किसी रेसिपी करती मनरे थाए जे कि किसी नुआ करने आ से रेसिपी ना बहुत जल्दी हो जाउतिबो, कम तेल मसलार होउतिबो, बहुत टेस्टी और बहुत चटपटा होइतिबो। आज भिडियोटी आपण मैंने जदि शेष पर्यंत देखते मो रेसिपी आपण मानक निहाती पसंद आसिबो, कहीं ना कम समय भितर कम तेल मसलार मु आपण मानक गोटे हेल्दी रेसिपी दउची जो द्वारा कि बहुत चटपटा अच्छी। एटी मुग आ बुट को मु सकाळु पानी रे पकई देइतिली, ताकु राति रे गोटे कपड़ा रे बांधी देइतिली। आपण माने देखि पारुथिबे केते बड़ बड़ साइज रे से गजा हेची। खोलिकी देखिबा मुगटा गजा हे जाइची, किंतु बुटटा से गजा बाहरिनी बाहरकू। मुगटा किंतु एते बड़ बड़ गजा हे जाइची। आमे एया को नै गोटे चटपटा रेसिपी करिबा। बस आपण माने देखि चलंतु आ थरे रेसिपी ट्राई कले आपण मानकर पसंद आसी जिवो। आपण माने एतेरे जो भी परिबा पकई पारंती, मु केवल जेहेतु मो पाखे मुग आ बुटर क्वांटिटी अधिक अच्छी, खाली गोटे बीट आ गोटे गाजर को ता सहित पकाउची। आ आपण माने जदि परिबा पकई करंती ना तार टेस्ट भी आहुरी भल लागिबो। आ जेते भी परिबा पकांतु बीट गोटे गाजर गोटे निहाती पकेबाको भूलिबेनी, काहेकि ना बीट गाजर पकेले तार कलरटा भी बढ़िया आसीबो। भाजी कहले माने ढेर सारा परिबा को नेइकरी, किंतु थरे बुटा और मुग को नेइकरी ए भली थरे रेसिपी ट्राई करंतु। सतरे रुटी हो परोटा हो जोथरे भी आपण माने खाइबे तार टेस्ट तो आपण माने बनै खाइले ही जानि परिबे। मोटी केवल पानी देइची, लूण कि हल्दी किछि पकेनी, पानी देइकरी मु ताको 2-3टा सीटी मारिबा पई छाड़ दउची। एपटे 2-3टा हमर सीटी मारि सारलानी, से भी भल से सिझी जाइथिबो। देखिबा हमर गाजर आ बीट सिझी ना नहीं, गाजरटा सिझी जाइए, बीटटा भी सिझी जाइथिबो। आमर जो आलू चपर अच्छे आम जो आलू चकटे से आम टिके टिके दरदरा करदेवा, बाकी छुंक देला परे आम आउ टिके ताको मिसेइबा। एपटे गोटे मु कढ़ाई बसई देइतिले, टिके तेल पकई दउची, आ टिके बटर पकाउची, गोटा मसला पकाउची, जीरा टिके, गोलमरिच, गुजराती, लवंग, सॉरी गोलमरिच मु एतरे पकेनी, लवंग 2टी, गुजराती गोटे मु पकई देइची, अल्प किछि भुर्संग पत्र, अदा रसुण छेचा, ए सब को आमे भल से कसेइबा। पियाजटा हमर भाजी हे जिबा परे मु अदा रसुण छेचा पकेइची, तापरे मु पकई दउची गोटे टमाटो। आ एठी तरकारी को लक्ष्य करिकी मु पकई दउची स्वाद अनुसार लूण। टमाटोटा बहुत जल्दी भाजी हे जिवो। तापरे मु पकई दउची गोटे चामच हल्दी गुंड और लंका गुंड। ए सब टिके भजा भजी करी आमे टिके देइतबा कड़ाई रे पानी। पानीटा देले हमर बहुत जल्दी मसलाटा हमर कसी हे जिवो, सॉफ्ट भी हे जिवो। एटी देखंतु छोटो हाफ चामच मु दे देइची जीरा गुंड और धनिया गुंड, बहुत कम। आपण माने देखि पारथबे केते कम मसला मु एथरे व्यवहार करिछि। आ मु एथरे दे दउची गोटे चामच पाखापाखि पाव भाजी मसला। आम जो रखी सिझेकी बुटा और मुग को यही समय आम देदबा। आ गरम पानी में मु दउची, गरम पानी गोटे पटे मु बसई देइतिली गरम पानी, मोर एथरे आउ टिके पानी दरकार होउची, मु गरम पानी दउची। गरम पानी देकी आम आउ टिके ताको मिसई मिसई दबा, भल से मिसी जिवो। आपण माने देखले तो भाजी कहले बहुत सारा परिबा को नेइकरी आमे भाजी बनाती, किंतु थरे एई भली प्रोसेस रे भाजी करंतु ना, खाली पाव सहित नुह, रुटी कि परोटा कि चकुली जोथरे भी आपण माने खाइबे तार टेस्ट तो भूली पारिबेनी। रेडी हे गला, टिके मु तरतरा रखिछि काहेकि ना मु परोटा सहित करूछि। लास्ट रे मु पकई दउछि धनिया पत्र आ टिके बटर। बटर नथिले तेल रे आपण माने करि पारंती, किंतु बटर टेस्टटा बहुत भल आसे। आ टिके लेंबू मु एथरे चिपुड़ी दउची। रेडी हे गला हमरो गोटे चटपटा भाजी बिना परिवारे। आपण मानक भल लागुची ना? कलर देखंतु को भली से कलर हेची। एपटे मु अटार डो भी करि देइतिली, डो बनेला बेले मु आपण मानक देखै पारिनी। वीडियोटा बहुत लंबा हो जिवो, आपण माने अधारू स्किप कर देबे। आ अटार डो तो बनेबा समस्ते जानि छंती, बाकी मु एठी लाच्छा परोटा करूची, केवल अटा को मु नेइकरी लाच्छा परोटा करूची। आपण माने वीडियो देखले जानि परिबे जे कम समय भितरे केमिति हमें लाच्छा परोटा करबा आ पिला माने खाइ के बहुत खुशी हे जिबे। सब दिक अटा को मु बेली देइची।
ଅଟାକୁ ବେଲ, ତାକୁ କାଟ, ପୁଣି ତାକୁ ତେଲ ମାର, ତାପରେ ପୁଣି ବେଲ। ଏତେ ଝିଞ୍ଝଟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକାଥରକେ ବେଲି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଟାକୁ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ଅଟାକୁ ଆମେ ମାରିଦେବା। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟେଷ୍ଟଟା ଥରେ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇକରି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ମାରି ଦେଉଛି ଘିଅକୁ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକିରି ପକାଇବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେତେ ମୁଁ ବେଲିଛି ସବୁତିକ ଦେଇକରି ଏମିତି ଲେୟାର ଉପରେ ଲେୟାର ମୁଁ ଘିଅ ମାରୁଛି, ତା ଉପରେ ପକାଉଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ସବୁତିକ ମୁଁ ଦେଇକି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଲିଦେବା। ଏମିତି ଲାଛା ପରଟା କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆଉ ନରମ ବନିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଲି ଦେଉଛି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି। ଯେହେତୁ ଆମର ଅଟା ଗୋଳାଟା ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଆମେ ସବୁ ଲେୟାର ଗୁଡ଼ା ଥୋଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ଦାବି 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 ଆମେ ତାକୁ ରୋଲ୍ କରିଦେବା। ରୋଲ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛି, ସେ ଯେମିତି ମିଶିଯିବ ଆଉ ଫିଟିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି। ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କରିବାର ମୋର ଥିଲା, ଟିକେ ଗୋଳାର ସାଇଜ୍ଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା କରିବାର ଥିଲା ବୋଧେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଛା ପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲିବା, ସେଥିରେ ତେଲ ମାରିବା, ପୁଣି ତା ଉପରେ କାଟିବା, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରିବା। ଏମିତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଏକାଥରକେ ବେଲି ଦେବେ, ଏକାଥରକେ ତେଲ ମାରିକିରି ଲେୟାର ଉପରେ ଲେୟାର ଥୋଇଦେବେ, ତାକୁ କାଟିକିରି ଏମିତି କରିବେ। ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଲାଛା ପରଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ରେସିପି କରିଦେଉଛେ। ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦୁଇଟା ରେସିପି। ଭାଜି ସହିତ ଖାଲି ପାଓ ଖାଇଲେ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ରୁଟି, ପରଟା, ପିଠା ସବୁଥିରେ ବି ସେ ଭାଜିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଏଭଳି ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ପନିପରିବାର ଟେଷ୍ଟ ତ ଭାଜିରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏଇ ମୁଗ ଆଉ ବୁଟକୁ ନେଇକରି ରେସିପି ପାଓ ଭାଜି କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଲେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଜାକି ଦେଲେ, ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ମୁଠା କରିଦେଲେ ସବୁ ଲେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଆରାମସେ ଉଠି ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ନରମ ବି ଅଛି ଆମର ପରଟା। ମୋ ଘରେ ତ ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଏଇଭଳି ରେସିପି କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ହେଉ କି ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ କି ରାତିର ଖାଇବାରେ। ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତା'ର ରେସିପି ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ମୋ ପୁଅ ତ ରେଡ଼ି ହେଇକରି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପାଉ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୁଟି କି ପରଟା ସହିତ ସତରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।